buenas a todos, aquí probando cómo se escuchan los niveles de audio y de voz.
Bueno, pues quedan solo 8 minutitos y vamos a ver. Curiosamente AMD ha conseguido que esta vez no se haya filtrado prácticamente nada. No sabemos si eso es bueno o malo, pero vamos, visto lo visto. ¿Que se escucha bien? Vale, perfecto, gracias Mateo. Vamos a ver, en realidad hype por lo que ofrezca AMD, sinceramente no hay mucho. AMD ya está líder y simplemente lo que va a hacer ahora es postularse aún más líder frente a Intel. Ya lo que hemos visto, hasta un máximo de un 20% teórico de mejora de rendimiento, comparando el 5900 con el 39, y veremos. Vamos a ver, bueno, en principio hoy se anunciarían 4 procesadores. Los Ryzen 9 5950 y 5900, el Ryzen 7 5800 y el Ryzen 5, el 5600. Sí, cuentan con soporte para los chipsets de anterior generación, al menos la 470 y 550. 450, perdón, creo que dije 550. Ya esta sería la última plataforma retrocompatible. Ya a partir del año que viene ya habrá que gastarse un poquito de dinero en comprar una nueva placa base. Pero ha dado ya mucho más de lo que ha podido dar Intel. Y básicamente aquí lo que vamos a ver es ya el rendimiento tope que puede aportar AMD al socket AM4. Black Hat dice que suben los precios. A lo mejor lo más seguro es que los precios sean prácticamente iguales a la generación anterior o un poquito más caros. Quedan 5 minutitos. ¿Cuál es la música? Pues lo que suelo escuchar siempre, tú pones en YouTube Epic Music y listo. Hay uno que es muy bueno, que es Pandora Journey. Y la verdad que tiene un montón de temazos así. Todos son de 2 horas, 3 horas y para trabajar, estudiar. La verdad que están de putísima madre. %3% en server. Saludos, crack. Ya veremos en server qué pasa el año que viene. La presentación de las nuevas GPU, si no me equivoco, era el 28 de este mes. Si es que no se filtra nada antes. En gaming 10-15%. A ver, en gaming realmente en benchmarks y en obviamente test sintético, aplicaciones de uso profesional, ya la mejora de AMD poco importa, pues está años luz de Intel. Pero en juegos, obviamente a Intel lo que le falta es dar el puñetazo en la mesa de marketing en los juegos, que es donde siempre se excusa Intel en los juegos. Y si tenemos esta mejora de IPC más los aumentos de frecuencia, pues es lógico que el gran salto va a estar en juegos. Además, con el tema de... se hicieron reajustes en el tema de las cachés y eso debería mejorar notablemente las latencias. Y si han mejorado notablemente las latencias, pues obviamente vamos a recibir otro extra de rendimiento en juego. Capitán Price dice, ojalá y AMD le pueda dar batalla a Intel. Que ya AMD ya ha dado batalla a Intel, al menos en el mercado de consumo ya hemos visto como la cuota de mercado ya es muy dispar. Ya AMD se ha puesto por encima. Y en servidores igual, el problema que es que en servidores tienes ya 5 millones de servidores con procesadores Intel. Y tú, por mucho que quieras más servidores de AMD, ahí estás en desventaja porque ya hay desplegados 1 millón, 2 millones, 3 millones
de servidores con procesadores de Intel. Con lo cual bajar ese porcentaje va a ser muy complicado y es cuestión de años, no como el mercado de sobremesa, donde una persona puede cambiar de ordenador cada 2, 3 años y quien tiene dinero cambia todos los años. En servidores no, en servidores tú vas a amortizar lo máximo que puedas la inversión. No vas a decir lo cambio, no. Ese procesador tienes que dejarlo ahí hasta que lo amortices o que ya realmente no te salga rentable mantenerlo y lo quitas. No vas a decir, AMD ha sacado procesadores nuevos, pues venga, vamos a quitar todos los servidores Intel y ponemos AMD. No, es por eso que cuota de mercado en servidores, para crecer, le cuesta mucho a AMD. ¿Es aquí la parada del 14? Ni puta idea de lo que dices. De aquí va a salir mi nuevo procesador. ¡Ojo! Vamos a ver, todo Dios está con problemas de stock. Y AMD no va a ser menos. Por eso a lo mejor han ofrecido un arranque limitado de procesadores. Porque si bien en teoría se anunciaría hoy el 5950X, en realidad este procesador va a salir mucho después que los demás. Quizás en diciembre o el año que viene. Y no han anunciado el que suele ser el rey en precio, que es el Ryzen 7, el 5700X. Aunque bueno, con el Ryzen 5 5000... ¿Cuál? 5600. Hostia, qué locura de número. Debería ser más que suficiente para la mayoría. 60 segundos. Samsung 980 Pro, pues ni idea. Tenemos un montón de PCI Express 4.0 por aquí, pero de Samsung nadita. Tampoco me voy a volver loco si no conseguimos esa unidad. En el pasado tampoco la conseguimos y vamos, que da igual. A día de hoy todas las marcas están muy parejas, gracias a otros fabricantes de memoria, de controladoras. Y hay unidades más rápidas que los Samsung, obviamente. AMD tendrá escasez, pero ha reservado todos los procesadores, todas las obleas para las consolas y aún así tiene problemas de stock todas las consolas. Quito musiquita, adiós musiquita, ¿vale? Ya me quedo solo. Y nada, ¿qué problemas de stock AMD debería tener? Sí, AMD ha reservado muchísimas obleas para su mercado principal ahora mismo, que es el de las consolas, el que más dinero le va a reportar. Y aún así todas las consolas tienen problemas de stock. Nvidia se ha ido a Samsung para tener acceso exclusivo a las obleas y ya sabemos la historia. Martín, soy de Gran Canaria, pero ahora mismo estoy ya en la península. A ver, voy a leer por Discus. Nada por aquí. Todavía no empieza. Exacto. No habrá stock de AMD Ryzen 5000 en las tiendas, pero licencias de Windows 10 y Office siempre. Exacto. Licencia. ¿Hoy qué día es? Mañana tocan licencias. 2 noticias semanales de licencias hasta mayo, hasta junio. Muchachos, venga ya, que empieza esta mierda. Encima que es un vídeo. Vale, han puesto la música ellos. Música así plan chilao, relajada. Venga. Venga, 1 minutito y medio. No sé si el streaming estará en 4K o qué. Qué miseria. La Master Race a 1080p. Es lo que hay. Es que es eso, si tienen problemas para stock en las consolas, en procesador va a ser igual. Y
Y más después de haber visto cómo en portátiles van fatal. No han tenido el stock suficiente y no han salido todos los ordenadores con procesadores AMD Ryzen que hubieran querido los usuarios. Por no hablar de la jugarreta de que solo teníamos procesadores Ryzen con gráficos GeForce RTX 2060 como tope de gama. Sorteo de Ryzen 5000 no, pero hoy en teoría debería haber salido un sorteo de un ordenador. Y no ha salido. Tengo que hablarlo con David, que es el community manager. Es un sorteo con Coolmod y debería haber salido hoy un ordenador, así que ni puta idea. No sé si estarán mirando las últimas cosillas, no sé. Si no, para mañana, la semana que viene. Among Us. Bueno, vamos a ver qué pasa. We started Zen from scratch, starting with a clean sheet of paper. Zen turned out to be a grounds-up design, which doesn't come along very often. In the life of an engineer, you get to build something this significant once, twice, if you're lucky, 3 times in your lifetime. AMD enables the engineers to go off and innovate and to bring to market what it is that they dream about. I'm extremely pleased to show you for the first time the name of our new CPU. Now it's time for you to see Ryzen in action. We wanted to disrupt the PC market. Si queréis que suba el volumen, me decís. Es para no intentar solapar mucho luego mi voz con el audio alto. O si me decís que sí, está perfecto, lo dejo así. In high performance PCs, it was about delivering more performance at every single price point. The Ryzen Threadripper acknowledges that there are people who want to create and vale, ahora mismo nos están contando un poquito la historia de cuando inició todo esto del Ryzen. Tampoco quiero hablar mucho, pero el que entienda inglés también escuche sin problema. It was our commitment to our customers that we would deliver to the roadmap that we set out, and momentum is now on our side. The anticipation around 3rd Gen Ryzen is really impressive. Meet the world's first 16-core gaming processor. Now, in 2019, 3rd Gen Ryzen is it. What we did in Zen was push well beyond what we thought we could do. It makes me so proud to be able to look back and say that I was part of that. Our mission with Ryzen has always been clear. It's about making the right bets 3 to 5 years in advance. Los portátiles que nunca llegamos a ver en las tiendas prácticamente. Our goal Venga, is empieza to lo be bueno. the best. Lizazú, dámelo todo. Welcome, everyone. Big welcome to all of you, and thank you all for joining us today. I've been looking forward to this moment all year, and I know many of you have too. It's been a challenging year for everyone as we've navigated the COVID-19 pandemic globally. But one thing we've learned is just how important high-performance computing technologies really are. From work to school to gaming to entertainment, the PC is now the computing platform of choice in 2020. And I'm really excited to show you today what we have been working on for the next-gen PC platforms, and especially for all of you gamers. Now, it's already been an incredible year for gamers. There's so much excitement around the next-gen consoles. We are so proud to power the new Sony PlayStation 5 with a high-performance custom chip featuring our AMD Ryzen CPU and AMD Radeon GPU technology. And we are equally proud that custom AMD processors also power the new Microsoft Xbox Series X. Que truca un poco, vamos, que ahora está hablando que sus soluciones de procesadores dan vida a las consolas de nueva generación. Y que es momento para los gamers, bla, bla, bla. Incredible technology to gamers all over the world, and are really a result of just deep engineering partnerships over many, many years with both Sony and Microsoft. Now, gaming is at the heart of so much of what we do at AMD. Whether you're talking about PCs or consoles or cloud gaming and mobile. AMD loves gaming, and we like to say gaming begins with AMD. So today, we're going to talk specifically about our next-gen PC gaming platform. So let's talk a little bit about Ryzen. Vale, que se centra Now, los you guys procesadores para know los we brought the ordenadores de nueva first generation generación. of Ryzen to market in 2017. And we actually had one goal.
it was to build the best PC desktop processor possible. Now, we knew we wouldn't get there in one step, but with each generation of Ryzen, it's gotten better. And we focused on how do we deliver more performance? How do we deliver the best features? And how do we give more capabilities to all of you PC enthusiasts so that you can do more than you ever thought with your desktop or in your notebook? And we've made great progress. We started with Ryzen in desktops, and then we introduced Ryzen Threadripper in high-end desktops. And now, actually, Ryzen is in many amazing notebook systems with our Ryzen 4000 series. I think it's safe to say that AMD loves the PC, and I think also it's safe to say that PC users love Ryzen. So we really appreciate that. Now look, let's just focus on the desktop for a few minutes. The progress we have made over the last few years has been really amazing. If you look at the market before Ryzen, the desktop PC was on sort of an Esto es una gráfica del progreso de rendimiento que ha sufrido AMD desde el 2015 a 2019. Now, over the past 3 years, we've significantly changed that trajectory and really completely reset expectations as we've gone from first-gen Ryzen to second-gen, now to third-gen Ryzen. We were the first to launch a 7-nanometer desktop processor. Y sí, el and suelo today, tiene ray tracing. third-gen Ryzen Ya leads se nos adelanta lo que in so vamos a ver many en el areas. evento de AMD el 28 de We're septiembre. the highest in multi-threaded performance. We are the best in terms of power efficiency. And third-gen Ryzen is an absolutely great gaming processor. But as you know, we're really ambitious. So our work with Ryzen is never done. Our engineers have been on this maniacal focus of what can we do more? What can we do better? So today, we're here to talk about our brand new CPU core. You've all been waiting for it. It's all about Zen 3. And with Zen 3, we focused again on bringing the best to the PC market. I'm so proud of what we've accomplished. Zen 3 increases our lead in overall performance. It increases our lead in power efficiency. And also now, it delivers the best single-threaded performance and gaming performance as well. Vamos, que Zen We've 3 made promete massive el changes mayor in the core rendimiento architecture, and I'm mononúcleo. sure all of you want to know what's inside Zen 3. So let me hand it over to AMD CTO Mark Papermaster to give you all the details. Mark? Que nos da los detalles Papermaster. Well, thank you, Lisa. I couldn't be more excited than to share a little bit more about Zen 3 and our progression to get here. Envíos cuarto trimestre de 2020. We set a course over 5 years ago to design a family of high-performance x86 CPUs. Our goal, very simply, outright leadership. We set up the team so that development of multiple processor generations could be done in parallel, with designers leapfrogging from one generation to another. This has resulted in consistent delivery to the market as promised. I could not be more proud than to help unveil our third generation of Zen Core debuting in Ryzen desktops this fall. It is a beast in performance and will deliver absolute leadership in the x86 market. Zen brought us back into high performance with a 52% improvement in instruction per clock in a single generation. It built a strong base for us to build upon as we developed the Zen family. Last year, Zen 2 brought double-digit % increase in instruction per clock and debuted 7-nanometer in chiplet technology. That 7-nanometer efficiency enabled leadership, multi-core performance, and core density. The innovative chiplet implementation allowed us ease of manufacturing with the small 7-nanometer die and scalability to leadership core counts. And now Zen 3. Wow, what a great job by the design team to improve every aspect of the CPU, delivering leadership performance in that same 7-nanometer node. Nos indica que sean Higher mejorados ni frequency, nada. higher instruction per clock, with design improvements across all of the CPU components, and lower latency on top of that. You look at some of the key elements. There's a new layout of our processor that brings all the cores onto a unified 8-core complex, and that accelerates core-to-core communication. That's especially helpful for gaming workloads. That consolidation actually allows every core to directly access the 32 megabytes of L3 cache, and that dramatically accelerates
workloads that are latency sensitive, like gaming. Tenemos una mejora del PC del And 19%, que a misma velocidad que los Ryzen 3000 throughout the Zen 3 es un 19% más generating rápido, a se ha reducido la latencia a la 19% mitad. instruction per clock uplift. That's on top Así que of the vamos, por ahora significant todo gains that we had va según just in the mid of lo last esperado. year with Zen 2. Altogether, Zen 3 is our most significant architectural update yet across the Zen family. We made the Zen 3 floating point and integer execution units wider, more flexible, and allows us to deliver more execution capability to the user at a lower latency. We've increased the number of loads and stores that we can do versus Zen 2, helping us feed those wider execution capabilities of Zen 3. We've added more branch prediction bandwidth. It allows Zen 3 to tackle back-to-back predictions much more quickly, reducing the delays. We call it zero bubble. These innovations keep Zen 3 ahead of the industry norm on generational improvements and position Zen 3-based Ryzen to be a clear desktop performance leader. Microprocessor performance engineering never has one single bullet. It takes focused microprocessor engineering. It's a broad set of improvements that are needed to make a great architecture. It takes innovation on all of the key levers. Zen 3 is a total front-to-back redesign. The microarchitecture had laser focus on performance on every element, end-to-end improvements, the caching, load store, our execution units, our prefetching, our dispatch, our decode. Zen 2, in fact, had been organized with 2 4-core cache complexes, and it was tightly integrated. That was a very good design, but what we found is that we brought that together into that single unified. Aquí está explicando las diferencias del diseño a nivel arquitectónico y de la caché, cómo se ha reducido las latencias. Y es que si bien en los procesadores anteriores teníamos cada CCD estaba compuesto por 2 CCX, que son con los complejos de núcleo, ahora esto ha cambiado a un solo CCX que contará de 8 núcleos. Vamos, la mitad. And that makes La cuestión es que obviamente tienen que dar más información para ver realmente cómo funciona todo, las mejoras de rendimiento que implica el cambio de caché y todo esto unido a la mejora de IPC y aumento en teoría de las frecuencias. And it stays synchronized for applications using AI, audio, physics, and more. You can see that we continue our relentless commitment to energy efficiency with every generation. We're always honing our design methodologies to focus on performance per watt, even as we make the process tenemos una notable mejora de rendimiento por vatio consumido de un 40%, delivering up to 24% improvement in power efficiency versus the prior generation. That's double-digit performance per watt uplift in the same process node, and that's on top of all the architectural changes that we drove in to drive up the performance. Our commitment to energy efficiency across time has put us in the driver's seat. Today, we're more than 2.8x more efficient than competing high-end desktop processors. And that's only a strengthening of the leadership that we demonstrated during the prior Zen 2 era. We will not let up going forward. We're focused on execution. Zen 3 is shipping as promised. In the 5-nanometer Zen 4, on track, in design. The AMD team is hitting on all cylinders, and there's no Zen 4 en diseño, se confirma que el año que viene vamos a tener procesadores a 5 nanómetros, nuevo socket, el AM5 y memoria RAM DDR5. Vamos a gastarse el dinerito rico. Thank you, and let me welcome back Lisa to now show off our Zen 3 and new Ryzen processors. Thank you, Mark. That was great. I'm so proud of what the team has accomplished with Zen 3. We really focused on what is most important for gamers and enthusiasts. And at 19% IPC increase, it's our largest increase generation over generation since we launched the Zen family. So now let's see Zen 3 in action. I'm so proud to show you for the very first time the AMD Ryzen 5000 series for high-performance PCs, the world's first Zen 3 powered CPU. This is the AMD Ryzen 9 5900X. 12 cores, 24 threads, and a boost up to 4.8 gigahertz. It's a very special product.
the ultimate enthusiast processor. Raro que no hayan empezado con el 59XT, the 5900X has 19% higher 4,8 GHz turbo. higher clock speed, 100 menos de lo and esperado. all of the Zen 3 core improvements that Mark talked about, all while remaining at 105 watts. This makes Ryzen 5900X a big upgrade from 3rd gen Ryzen all around, but especially in gaming. Now let me turn it over to Robert Halleck to show you the 5900X in action. Vamos a ver el procesador en acción. Thanks, Lisa. Hey, everyone. Let me give you a sense of just how much faster the 5900X is compared to our current best, the 3900 XT. To do that, we're going to use Shadow of the Tomb Raider, a game I personally love, and a game reviewers often look at to judge CPU performance. We're going to run the built-in benchmark here at 1080p using the high image quality preset on two otherwise identical systems. You can see a whopping 28% increase just by moving from the 39XT to the 5900X in Shadow of the Tomb Raider. And as you will soon see, the performance from the 5900X is faster than the competing processors as well. Now, as any enthusiast knows, 28% from a processor change Aquí queremos al is a CEO, massive coño, hay que upgrade. compararlo con Intel. But that's what AMD customers like me can look forward to. This truly demonstrates the gaming strength for Zen 3 when you combine the historic IPC uplift, unified cores, and unified cache pools. Now, as we zoom out to look at a wider set of games, you can see that the 28% uplift in Shadow of the Tomb Raider is joined by many titles with significant el procesador preferido para los jugadores de League of Legends. The gains are even bigger in titles like CSGO and League of Strike. Legends, where the highest possible frame rate is practically the #1 priority to be competitive. Overall, gamers upgrading from the Ryzen 3000 series to the Ryzen 5000 series can expect an average performance improvement of 26%. Vale, una media de un 26% de rendimiento entre el Again, this is just a 3900 y monumental el performance 5900. jump for an in-socket upgrade in the Por same ahora motherboard, todo pinta perfecto, and a lo true esperado. testament for how good Pero hay que Zen ver el 3 precio. is in gaming. Now, as many know, strong gaming performance relies on strong single-core performance. That's exactly what Zen 3 has. And I want to show you using Cinebench R20 single-thread. There are many ways to assess single-thread performance, but Cinebench is a fast and El easy tool benchmark por that you can run excelencia at home. para uso And it's one profesional, of the la mejora de un 25 núcleo. Vamos a ver la workloads mejora de that we rendimiento de un use to núcleo. calculate the 19% En improvement teoría debería ser for más Zen alta que la 3's instructions per multinúcleo. cycle. As you can see, the Vamos a ver. 5900X is the first desktop processor to ever break a 631 600 puntos. score. We don't break it by a little, we break it by a 144. lot with a score of 631. We at AMD heard you loud and clear El as primer you procesador challenged de us escritorio que to continue supera la investing in barrera de los single-core 600 performance, puntos, and the mononúcleo en results Cinebench. speak for themselves. F por Intel. The combination of IPC, frequency, cores, and cache give AMD the fastest cores in the desktop market and give you the best possible gaming performance. So let's take that landmark core performance into a head-to-head battle. Across the same set of games you just saw, the AMD Ryzen 9 5900X is a clear winner at 1080p. As I promised you, AMD wins in Shadow of the Aquí Tomb tenemos la Raider by comparativa con +6, procesador de and is Intel. joined by No many medio, other games creo que era el popular with 10900K. reviewers and users like you. League of Legends and CSGO are once again standout victories for the Sí, Ryzen 9. esa comparativa del 5900X. Ryzen 5900 That con was el a lot of Intel data Core very i9 quickly. Let's take a step back. 10900K. Let's recap. You saw an average uplift of 26% for Ryzen customers upgrading from the 3000 series to the 5000 series. You just watched AMD deliver the highest single-core performance in the entire desktop PC market. And you just saw AMD clearly offer the best performance of any gaming processor on the market. I will put it plainly. El mejor We know that procesador you're gonna gaming wait for del mercado. benchmarks. Otro But F por Intel. customers who buy processors purely for their gaming performance will absolutely want a Ryzen 9 5900X for the best possible PC gaming experience. Now let's bring Lisa back up to give you more details on these awesome gaming processors. Thanks, Robert. That was fantastic. I hope you're all now convinced that the Ryzen 9 5900X is the best gaming No han dicho processor precio, en teoría in debe the serlo world. ya. Now let's look at the stack.
In the 5000 series, we have a great choice for every gamer or PC enthusiast. In addition to the 5900X, we have the 5800X, an 8-core, 16-thread processor with boost frequencies ninguno up llega a to los 5 4.7 GHz. gigahertz at 105 watts. Vale, todo lo And esperado. we also have the 5600X, a 6-core, 12-thread CPU with boost frequencies up to 4.6 gigahertz at 65 watts. Now let's talk about price and availability. The 6-core 5600X is $299. The 8-core 5800X Vale, los mismos is precios. Quiero recordar que son los mismos $449. precios que los Ryzen And the 3000. amazing 5900X, combining ¿Qué the pasa? leadership Habrá que ver la performance and power comparativa, efficiency of la Zen comparativa 3 no, perdón, la in a conversión en 12-core euros. 7nm design is priced at $549. And all of these will be available globally on November 5th. 5 de We're really noviembre. proud of the 5000 series. Vamos, que hay problemas But de you know we're stock not done. y hay que ir acumulando en las We tiendas. love our enthusiasts, and there's one more processor in our stack, which is the ultimate processor for gaming and content creation. For those of you who want the very best processor in a 2.000 desktop euros PC, más IVA, we Manu. have the 16-core Ryzen 9 5950X. The 5950X is simply an amazing CPU. 16 cores, 32 threads, and our fastest processor with boost frequencies up to 4.9 gigahertz. The 5950X breaks the Cinebench R20 single-threaded record. Pues realmente that nada Robert set sorprendente, just a few minutes llamativo, ago with a score lo esperado of básicamente. 640. AMD en It is procesadores truly the best in class in every dimension. está muy bien, Best son los gaming líderes, ahora más performance líderes. means best processor for content Y creation. obviamente lo único que And nos all interesa a of this nosotros ahora son los still at gráficos. 105 A ver watts. si enseñan algo Now ahora let's take a look at some of the performance. o tendremos que esperar al día If we 28. look at the generational uplift from the 3950X to the 5950X, we see up to 27% more performance in CAD workloads and 12% more performance in rendering workloads. More impressively, we see up to 29% more gaming performance. And this is really how we bring the best of both worlds Una gran together. mejora en The best gaming, for vamos. gamers and the best for creators. Aunque hay que And recordar que now, no es if un you put procesador solo gaming. 5950X against the top Lo of suelen the usar stack mucho los of the streamers y competition, demás para poder hacer we mil cosas a see la that vez the mientras juegan. 5950X provides up to 59% more creative performance in rendering workloads. Double-digit wins in Haciendo daño a video Intel, como editing no, and software y en compiling. gaming hasta un And 11%, we also win in lightly threaded CAD workloads as well. hasta un 11% We're en el really Access. proud of the fact Pero ese that juego, a we ver, also win in gaming. nada, un There's 5%. nothing like the 5950X in No the está mal world. si tenemos en cuenta One los 16 processor núcleos. that delivers the best Y el power Access no es una buena efficiency, comparativa our para highest Vermax, clock ya que hay speeds, que recordar que ese the juego se highest single-core performance in the diseñó bajo la API industry, Mantle and the highest multi-core que performance es ahora of any Vulkan, gaming processor. y está muy And optimizado it's para AMD, priced por at lo cual no es un $799 Vermax. and will also muy be fuera de este available tipo. globally on November 5th. Hostia, el I hope you're now as 5950 se ha excited subido de about precio, AMD ¿no? Ryzen 5000 series as Bastante I am. creo. Zen 3 is really amazing, and I'm so happy we could show it to you today. But you guys send me a lot of notes and a lot of tweets, and I know that you're not just excited about Ryzen 5000 series, but there's a tremendous amount of enthusiasm and curiosity about our Radeon lineup as well. So the next few weeks are just an amazing time for us. In addition to introducing our Ryzen 5000 series, we're also going to introduce our next-gen Radeon GPU, and I want to give you a small preview of that today. This is the AMD Radeon RX 6000 series, which we now affectionately call Big Navi, thanks to many of you who nicknamed it for us. It is absolutely gorgeous and by far the most powerful gaming GPU we have ever built. We got a lot of requests from our fans on La tarjeta social, gráfica and I gaming más heard potente a que han whole construido, conversation pero on no the la del Nerd mercado. last week about wanting to see Zen 3 and Big Navi in action. So today, I'm going to show you a preview of what you can expect from AMD Ryzen 9 5900X and our Radeon 6000. Una preview de cómo rinde el procesador tope de gama de AMD con esta gráfica. With Ryzen 5000 and Radeon 6000 series. So let me show you today Borderlands 3, which is a very popular AAA title running at 4K resolution on the Ryzen 5900X and our Radeon 6000 series. Just take a look at that performance. Bueno, han cogido un juego Over 60 frames per second que no luce at 4K y no hay frame por ningún lado. with beautiful image quality. We are super excited with what we've accomplished with Big Navi. In addition to Borderlands 3, here's a bit more of a performance preview on Call of Duty Modern Warfare and Gears of War 5 at ultra settings in 4K. Vale, buen rendimiento, And again, pero what you see is tremendous 4K performance across al ponerlo con el procesador We nuevo de still have a AMD few no weeks puedes until compararlo launch, con and the ninguna team is gráfica working de really hard Nvidia. on fine-tuning things.
But I hope you're as excited as we are about what Ryzen 5000 series and Radeon 6000 series can do together for your next generation PC. So that brings us to the end. I hope you enjoyed today. It's been so much fun A ver, los procesadores para el 5 de noviembre y las gráficas, later this month, so join us again 28. on October 28th, where we'll give you the full story of our AMD Radeon RX 6000 series. And make sure you mark your calendar for November 5th to find Ryzen 5000 series on shelf worldwide. Take care and see you soon. Claro que nos vemos pronto. Ah, no, vale, 28 de octubre, el evento de AMD, con los gráficos Radeon, Big Navy y al coño a la madre. Se puede decir eso en YouTube, me da igual, no vivo de ello ni pretendo vivir de ello. Ah, vale, y por aquí, vale, el procesador de Intel se usó con una 2080 Ti, 16 GB de RAM a 3600 MHz. De ahí se puede sacar luego una comparativa más o menos. Pues gente, que esto se ha acabado. Procesadores, nada a destacar, lo esperado. Una buena mejora de rendimiento y demás. Ahí tenéis spam de los otros youtubers. Y de AMD pues esperamos al día 28. Poco más que decir. Precio sujeto a cambio, lo dudo. Pues gente, todo perfecto, yo que me alegro y... Cierro por hoy. Nos vamos al chepusoinformático.com. Voy a empezar a redactar las noticias. Y muchísimas gracias por haberos pasado por aquí. Y ya nos vemos otra vez por aquí el 28 para el evento de Big Navy. Vamos a ver si se puede filtrar algo antes. Lo más seguro que en sí. En tarjeta gráfica es mucho más simple porque una vez pases un benchmark como 3D Mark y cositas así, automáticamente se sube una base de datos y hay mucha gente que tiene hasta bots analizando la base de datos a ver si coge algo. Y nada más se cuelga cualquier tipo de información va a salir corriendo. Así que es lo lógico que a partir de los próximos días tengamos más filtraciones en torno a las radios nuevas, que las cuales no hay que tener mucho hype, IP, porque se dice por ahí que a lo mejor Big Navy te va a rendir como la 3080, pero no lo sabemos. El problema está lo de siempre, que a lo mejor te puede rendir como la 3080, pero te va a costar lo mismo que la 3080, y luego no tienes las tecnologías propietarias que te va a ofrecer Nvidia, con lo cual al final estás pagando de más por tener menos en realidad. De Copro estoy viviendo una cosa que se llama Sneak, que es un conejo. Es una puta mierda de bebida energética. No la compré, es una puta mierda. Y digo puta porque se puede decir puta en YouTube, yo no lo sé, pero como no pretendo ganar ni un duro, pues me da igual. Así que, bueno, a ver si ahora me van a banear la cuenta, no lo sé. Pero bueno, me voy a Twitch como todo el mundo. Pues, gente, me pongo ya a redactar rapidito. Y no, si es en directo sí se puede decir, pues... Iba a decir más palabrotas, pero no me la quiero jugar, vamos. Ya iba a ponerme a insultar a todo Dios. Gente, en serio, muchísimas gracias y nos vemos el 28 de octubre. Mucho antes, nos veremos en la página web. O sea, ahora mismo voy a empezar a teclear rapidito y a poner todas las noticias. Así que nada, muchísimas gracias por haberos pasado por mi humilde streaming. Es el cuarto streaming que hago. Y no sé, que ni idea, que no sé si esto lo haré después del 28, no sé si haré más streaming, haré alguna cosita, no, por ahora no lo creo. Por ahora YouTube lo tengo como algo, mira, algo especial como estos momentitos que interesa más interactuar con ustedes y poco más. Pues sí, hazlo, a lo mejor me pongo a jugar al Among Us en Twitter, me tengo que hacer hasta una cuenta en Twitter, pero bueno, que por ahora no. Señores, por 10ª vez me despido. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Y nos vamos a la página web, www.chepusoinformático.com, por si hay alguien por aquí que ha entrado de extranjero, no es de la página web. Y pues nada, muchísimas gracias y que tengáis buen